Da se podsjetimo najpre šta su prirodna, a šta kulturna dobra. Prirodna dobra su delovi prirode koji imaju značaj za čoveka i mogu biti neobnovljiva i znamo da su to rude i minerali i obnovljiva koje predstavljaju vodu, zemljište i vrste živih bića. U zaštićena prirodna dobra, koja su od velikog značaja za čoveka, spadaju zaštićena područja koje podrazumevaju raznovrsnost ekosistema, živih bića, raznovrsnost minerala i razlikujemo sledeće kategorije zaštićenih područja, to su nacionalni parkovi, parkovi prirode, predeli izuzetnih odlika, strogi rezervati prirode, spomenici prirode i zaštićena prirodna staništa. Nacionalni parkovi su područje sa velikim brojem očuvanih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, sa bogatstvom flore i faune i objektima kulture kojima čovek živi u skladu sa prirodom. Namenjena su očuvanju biološke raznovrsnosti kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih i turističkih potreba čoveka. Nama poznati nacionalni parkovi su Nacionalni park Fruška Gora, Nacionalni park Tara, Kopaonik, Đerdap i Šar planina. Parkovi prirode su područje očuvanih prirodnih vrednosti sa dobro očuvanim prirodnim ekosistemima i pejzažima i nama poznati prirodni parkovi prirode su Stara planina, Golija i Sićevačka klisura. Zaštićene vrste su vrste koje su ugrožene, kao i one koje mogu biti ugrožene u budućnosti sa velikim značajem za čoveka. Crvene knjige i liste ugroženih vrsta sadrže naučne podatke o takvim vrstama koje su ugrožene ili im preti u bliskoj budućnosti da budu ugrožene. Zaštićena prirodna dokumenta su pokretna prirodna dobra, minerali, fosili, sakupljeni primerci vrsta živih bića koji imaju poseban značaj za čoveka, kako istorijski, tako i naučni. Posebno su značajni holotipovi, originalni primerci sakupljenih živih bića na osnovu kojih su vrste opisane kao nove za nauku. Kulturna dobra, s druge strane, su tvorevine materijalne i duhovne kulture, kao i objekti iz prirode koji imaju istorijski, arheološki i naučni značaj. Dele se prema značaju na kulturna dobra velikog značaja i kulturna dobra od izuzetnog značaja. Uživaju posebnu zakonsku zaštitu. Ugrožavanje kulturnih dobara ogleda se u njihovom oštećenju ili uništavanju usled prirodnih katastrofa kao što su zemljotresi, poplave, požari, negativni uticaj čoveka, ratna razaranja, kao i zagađivanje prirodne sredine. Dele se na materijalna kulturna dobra kao što su građevine, umetničke slike, knjige, naučne zbirke i nematerijalna kulturna dobra koja su duhovnog karaktera kao što su znanja, veštine i književne misli. Kulturna baština predstavlja sva kulturna dobra jedne države. Ukoliko su kulturna dobra jedne države od izuzetnog značaja za svetsku kulturu, proglašene su tada svetskom kulturnom baštinom UNESCO-a, gde spada Galerijeva palata u starom rimskom gradu Felix Romulijana, danas poznatom kao Gamzigrad kod Zaječara, koje predstavlja mesto velikog broja turističkih destinacija i đačkih ekskurzija. Ovakva kulturna dobra svakako zahtevaju i mere i postupke koje podrazumevaju njihovo očuvanje kako su bilo u prvobitnom stanju, a to su konzervacija i restauracija. Hajde sada da se podsjetimo zajedno svega ovoga što smo radili u toku ove tematske celine i da zajedno odgovorimo na neka pitanja. Prvo pitanje, odgovore upiši na linije ispod pitanja. Šta su prirodna dobra? Hajde da razmislimo. Prirodna dobra su delovi prirode koji su značajni za čoveka. Pod B, šta su zaštićena prirodna dobra? Zaštićena prirodna dobra, to su delovi prirode koji su značajni za čoveka i uživaju zakonsku zaštitu. Drugo pitanje, zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
Najznačajnija za jednu državu, ali i najveća i najočuvanija jesu prirodna dobra koja se nazivaju pod A narodni parkovi, pod B državni parkovi, pod V nacionalni parkovi i pod G parkovi prirode. Naravno, to su nacionalni parkovi. U trećem pitanju treba dopuniti rečenice. Pod A, ugrožene vrste koje mogu da budu ugrožene u budućnosti, a imaju poseban značaj za čoveka, nazivaju se, treba da kažete kako, što je propisano odgovarajućim pravnim dokumentom. Nazivaju se zaštićene vrste. Pod B, na području naše zemlje ima 10 parkova prirode, od kojih najveću površinu zauzimaju Golija, Stara planina i Sićevačka klisura. Pod V, prirodna dobra koja osim nacionalnog imaju veliki međunarodni značaj, uživaju koji nivo zaštite? Međunarodni nivo zaštite. Četvrto pitanje, u kvadratiće ispred opisa prirodnog dobra upiši slovo koje stoji ispred njegovog naziva. Pod A predo izuzetnih odlika, pod B nacionalni park i pod V park prirode. Hajde da razmislimo malo. Parkovi prirode predstavljaju područja očuvanih prirodnih vrednosti sa očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejzažima. Predeo izuzetnih odlika predstavlja područje prepoznatljivog izgleda sa značajnim prirodnim, estetskim, biološkim i kulturno-istorijskim vrednostima, gde život lokalnog stanovništva nije bitno izmenio njegove prirodne osobine. I nacionalni park je područje sa većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, raznovrsnim predstavnicima flore i faune, objektima kulture u kojem čovjek živi u skladu sa prirodom. U petom pitanju na linijama navedi nacionalne parkove na području naše zemlje. Već smo naveli nazive ovih nacionalnih parkova na početku časa. To je nacionalni park Fruška Gora, Kopaonik, Tara, Đerdap, Šar planina. U šestom pitanju reši rebus i dobit ćeš naziv jednog našeg rezervata prirode. Rešenje rebusa je Golija. Sedmo pitanje, zaokruži tačno ako je tvrdnja tačna ili netačno ako je netačna. Pod A, Kopaonik je park prirode, pod B, Sićevačka klisura je park prirode, pod V, Golija sa Studenicom uključena u listu svetskih rezervata prirode, pod G, Emerald i Natura 2000 su programi koje je propisao Savet Evrope. Prva tvrdnja, Kopaonik je park prirode, je netačna, Kopaonik je nacionalni park. Druga tvrdnja, Sićevačka klisura je park prirode, odgovor je tačan. Treća tvrdnja je takođe tačna, Golija sa Studenicom uključena je u listu svetskih rezervata prirode. I četvrta tvrdnja, pod G, Emerald i Natura 2000 su programi koje je propisao Savet Evrope. U osmom pitanju treba da se zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Tvorevine materijalne i duhovne kulture i objekti iz prirode koji imaju opšti istorijski, arheološki, umetnički, naučni i tehnološki značaj nazivaju se pod A nacionalna baština, pod B kulturna dobra i pod V spomenici kulture. Tačan odgovor je kulturna dobra. U devetom pitanju odgovor upiši na linijama ispod pitanja. U čemu se ogleda ugrožavanje kulturnih dobara?
Ugrožavanje kulturnih dobara ogleda se u njihovom oštećivanju ili uništavanju usled prirodnih nepogoda i katastrofa na koje čovek ne može da utiče ili usled negativnog uticaja čoveka. Šta podrazumeva zaštita kulturnih dobara? Hajde da razmislimo. Zaštita kulturnih dobara obuhvata skup mera i postupaka koje čovek preduzima da bi kulturna dobra sačuvao od oštećivanja i uništavanja. U 10. pitanju dopuni rečenice. Pod A, skup svih materijalnih i nematerijalnih tvorevina koje su nastale u prirodi i društvu kao rezultat ljudske delatnosti naziva se kultura. Pod B, različite građevine, figure, knjige, naučne zbirke i drugo spadaju u koja kulturna dobra? U materijalna kulturna dobra. Pod V, stari i retke knjige, rukopisi, prirodnjačke zbirke, arhivska građa, filmska građa predstavljaju koja kulturna dobra? Pokretna kulturna dobra. U 11. pitanju zaokruži tačno ako je tvrdnja tačna ili netačna ako je netačna. Pod A, sva kulturna dobra jedne države predstavljaju njeno kulturno nasleđe. Pod B, Galerijeva palata nalazi se na listi svetske kulturne baštine. Pod V, arhivska građa je nepokretno kulturno dobro. Pod G, kisele kiše razaraju kulturna dobra. Prva tvrdnja pod A predstavlja tačnu tvrdnju. Pod B, tvrdnja je tačna, Galerijeva palata nalazi se na listi svetske kulturne baštine. Pod V, arhivska građa nepokretno kulturno dobro je netačna tvrdnja i kisele kiše razaraju kulturna dobra, što je tačna tvrdnja. 12. pitanje, u kvadratiće ispred mera koja se preduzima da bi se zaštitila kulturna dobra, upiši slovo koje stoji ispred njenog naziva. Pod A, restauracija i pod B, konzervacija. Hajde da razmislimo. Koja bi tvrdnja odgovarala? Restauracija, koja konzervaciji? Konzervacija bi bila ili obuhvatala sve postupke koji se preduzimaju da bi se kulturna dobra zaštitila od nepovoljnog delovanja spoljašnje sredine, a restauracija obuhvata postupke koji se preduzimaju kako bi se oštećena kulturna dobra obnovila i dovela u početno stanje. 13. pitanje, odgovore upiši na linije ispod pitanja. Šta su crvene knjige? Hajde da razmislimo malo. Crvene knjige ugroženih vrsta sadrže naučne podatke o vrstama živih organizama kojima preti potpuni nestanak s planete Zemlje ili sa dela njenog prostora, na primer teritorije jedne države. Pod B, šta su crvene liste? Crvene liste predstavljaju spiskove ugroženih vrsta živih bića s kategorijom njihove ugroženosti, ali bez drugih naučnih podataka. U 14. pitanju zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Za ugrožene vrste naše zemlje uređene su 2 crvene knjige koje obuhvataju sledeće grupe živih bića. Pod A, biljke i ptice, pod B, ptice i leptire, pod V, biljke i leptire, pod G, leptire i ribe. Naravno, za ugrožene vrste naše zemlje uređene su 2 crvene knjige za biljke i leptire. U kvadratiće ispred opisa ugroženosti upiši slovo koje stoji ispred skraćenice odgovarajućeg stepena ugroženosti. Hajde da razmislimo. Skraćenica pod B predstavlja vrste iščezle u prirodi, ali postoje u kulturi. Skraćenica pod Đ, vrste koje nisu ugrožene, ali postoji opasnost da će iščeznuti.
Skraćenica pod A predstavlja vrste koje su u potpunosti iščezle sa planete. Skraćenica pod V su vrste koje su u neposrednoj opasnosti od iščezavanja. Skraćenica pod D vrste koje nisu ugrožene ili ranjive, ali postoji mala verovatnoća da će iščeznuti. I skraćenica pod G vrste koje su ugrožene i postoji opasnost da će iščeznuti. Ovo bi bilo sve za ovaj čas. Doviđenja.